یہ پہاڑ جو ہے جب اس کی اوپر سے فوٹو لی جاتی ہے، جبل احد ہے، اس کی محمد کی شکل کی فوٹو آتی ہے، جیسے محمد لکھا ہو۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین آرام فرما رہے ہیں، اور بھی جو ہے صحابہ کرام جو اس جنگ میں جو ہے شہید ہوئے وہ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ اس کا نام رکھا گیا ہے جامعۃ الخندق، اور 7 مساجد بھی بولتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ مبارک کی جگہ ہے۔ کیسے ابھی چلتے ہیں دوسری جہاد کی طرف، تو بنی رہیے آپ اس ولاگ کے اندر۔ اور حیل خندق جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق۔ تو جو علاقہ اس میں استعمال ہوا، جہاں جہاں تک مسلمان تھے، جہاں جہاں تک کفار تھے، اس سب کو حیل خندق کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی خندق جو آج کے وقت میں بھی لگانا مشکل کا کام ہے۔ ہجرت کے بعد میں رفتہ رفتہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسلمانوں کی تعداد دن بدن زیادہ ہونے لگی، یہ مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو ہضم نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ تمام قریب قریب کے ملکوں کو خبر بھیجی اور ان سے مدد مانگی، اور مکہ کے جتنے قبیلے تھے سب کو اکٹھا کر کے سب سے تمام ساز و سامان حاصل کیا گیا، اور ایک بہت بڑی فوج بنائی گئی جس میں بہت سارے ہتھیار، بہت سارے گھوڑے، ہاتھی، اونٹ، گدھے، جو بھی جنگ میں استعمال کر سکتے تھے مسلمانوں کے خلاف، سب اکٹھا کیا۔ اسی دوران میں کچھ مذہب اسلام کے خیر خواہ بھی تھے جنہوں نے مدینہ خبر بھیج دی کہ مکہ میں مسلمان ایک بہت بڑی فوج تیار کر رہے ہیں جو مدینہ آ کر کے مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ یہ بات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، سب سے مشورہ کیا کہ ایک بہت بڑی فوج ہمارے مقابلے کے لیے آ رہی ہے، تو ہم کو ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ نے اپنے متفرقانہ انداز میں اپنی اپنی رائے دی۔ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی رائے پیش کی کہ اللہ کے رسول، ہم نے ہمارے یہاں کی جنگوں کا ایک دستور دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی جنگ ہوتی ہے تو ایک خندق لگا لی جاتی ہے جو ہمارے دشمنوں کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، جس سے دشمنوں کو گزرنا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا تمام صحابہ نے اس بات کو پسند کیا، اس کو تمام صحابہ کو تقسیم کر دیا کہ تم کو اتنے میٹر کھدائی کرنی ہے۔ خندق کو کھودنا شروع کر دیا۔ ایک آدھے سے زیادہ کا حصہ کھودنے کے بعد میں ایک پتھر کی اس طریقے کی چٹان آئی کہ جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا جو ایک اوزار تھا چٹان کو توڑنے کا یا خندق لگانے کا، وہ لیا اور اس پتھر کے اوپر اتنی زور سی ضرب لگائی کہ وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہم کے روبرو ہوئے، جب آپ سے روبرو ہوئے اور آپ نے اپنا دامن اٹھا کر کے دکھایا، آپ نے اپنا جب شکم پاک اٹھا کر کے دکھایا تو آپ کے شکم پاک پہ 2 پتھر بندے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 2 پتھر دیکھے آپ کے پیٹ کے اوپر بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، فوراً بھاگے بھاگے اپنے گھر گئے
اور اپنی اہلیہ سے دریافت کیا کہ گھر میں کچھ ہے، کوئی چیز کھانے کی ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے۔ بولے تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے ہمارے آقا کے شکم کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے دیکھے کہ بولیں جاؤ اور آپ کی دعوت کرو اور آپ کو ہمارا مہمان بناؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا صحابہ کا بھی ایمان الحمدللہ، اپنے لیے تو پتھر باندھے ہوئے، اپنی بھوک کو بھوک نہیں سمجھے، اگر چاہتے تو اپنے لیے بھی اس کو ذبح کر کے کھا سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنی بھوک کے لیے نہیں، یہ ایک ان کا اخلاص تھا اور اخلاق تھے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، میرے آقا ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ، تھوڑا سا جو کا آٹا ہے، میں گھر میں کھانا بنانے کے لیے بتا کر کے آیا ہوں، اور بکری کا جو بچہ تھا اس کو ذبح کر کے گئے تھے۔ ہم نے بتایا کہ میں بکری کے بچے کو ذبح کر کے آیا ہوں اور کھانا بن رہا ہے، آپ اور آپ کے ہمراہ چند صحابہ چلیں گے اور ہمارے دسترخوان پہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہا کہ تم لوگوں نے سنا ہے آج ہماری دعوت حضرت جابر کے گھر ہے، ہم سب آج جابر کے یہاں کھانا کھائیں گے۔ بآواز بلند آپ نے فرما دیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر میں ہو گئے، سوچنے لگ گئے کہ چند صحابہ کا کھانا ہم نے تو اللہ کے رسول سے کہا بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تو سبھی کو دعوت دے دی۔ پھر واپس ہوئے، گھر گئے اور اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتا دیا۔ سبحان اللہ، جو ہماری مائیں اور بہنیں تھیں اس وقت کی، ان کا بھی ایمان کم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ جابر تم نے تو پوری بات بتائی تھی اللہ کے رسول کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تو پوری بات بتا دی۔ تو کہتے پھر تم کو سوچنے کی کیا بات ہے، پھر تو اللہ کے رسول جانے اور اللہ جانے۔ لیکن خاتون کہتی ہیں کہ یہ معاملہ اللہ کے رسول اور اللہ سے ہے، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کو تیار کریں، اللہ کے رسول کو آمد کا وقت بتائیں، کھانا تناول فرمائیں۔ کھانا لے کر کے آتے ہیں، کھانا ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے ایک روایت میں کہ آپ کچھ پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، ایک جگہ ہے کہ آپ اپنا لعاب دہن کھانے میں ڈالتے ہیں اور پھر ڈھکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جابر یہ کھانا لے جاؤ اور کھلانا شروع کرو۔ آپ کے حکم کے مطابق کام شروع ہوتا ہے کہ کھانا کھلانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سارے صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ جب تمام صحابہ کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا سبھی کو کھلاتے ہیں۔ اور اب آپ کو فکر ہوتی ہے کہ اب کھانا کتنا بچا ہوگا، کہ اتنا سا کھانا سب نے کھا لیا، تو اب دیکھیں کہ اس میں کتنا بچا ہوگا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قیامت تک کھانے کا سلسلہ تم یوں ہی چلاتے رہتے اور کھانے کا سلسلہ چلتا رہتا۔ 4 یا 5 مسجدیں ان کو شہید کر کے، ان کو ختم کر کے ایک بڑی سی مسجد بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا ہے جامعۃ الخندق،
क्या नाम रखा गया? जामियातुल खंदक, बड़ी सी मस्जिद। बाकी 4 से 5 मस्जिदें छोटी छोटी सी शक्ल में अभी भी बाकी हैं। इंशाल्लाह आप हजरात को अभी उनकी ज़ियारत करनी है। पहाड़ है, इसका नाम है जबल सिल्ला। इसकी शक्ल एक ऐसी है जैसे कोई शख्स सजदा करता हो, कोई शख्स सजदा कर रहा हो हूबहू। अगर इसकी ऊपर सैटेलाइट से फ़ोटो ली जाए या हेलीकॉप्टर से फ़ोटो ली जाए या ड्रोन कैमरे से आप इसकी तस्वीर लें तो एकदम हूबहू ऐसे ही आती है जैसे कोई शख्स सजदा कर रहा हो। वाइट कलर की बड़ी बड़ी 2 मीनारें जो दिख रही है, इसका नाम है जामियातुल खंदक। और आपके सामने एक वो हरे कलर की मस्जिद छोटी सी, ये ऊपर दिख रही है, बिल्कुल सामने देखेंगे ऊपर की साइड में। ये पेड़ खत्म होते हैं इंशाल्लाह आपके सामने होंगे। ये देखें छोटी से ऊपर, ये वो जगह है जहाँ पे जंग खंदक के दौरान हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खेमा मुबारक लगा हुआ था। ये ऊपर की साइड में जो दिख रही है, सभी हजरात को दिख रही होगी, वो है ऊपर, वो हरे कलर की है तकरीबन, जहाँ वो कुछ लोग ऊपर जा रहे हैं, देखें चलते हुए, ठीक है। वो ऊपर से जो मस्जिद है वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खेमे मुबारक की जगह है। करीब 5 मस्जिदों को यहाँ से ख़त्म करके एक बड़ी सी मस्जिद बनाई गई। अब इसका नाम रखा गया है जामियातुल खंदक। और 7 मसाजिद भी बोलते हैं। एक वो बड़ी सी मस्जिद की ज़ियारत के बाद में एक ये काले पत्थरों की, ये काले पहाड़ जो है पत्थरों वाली मस्जिद आपके सामने जो थी, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, ये आपकी दाहिने साइड ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे की जगह है, ये वाली दाहिनी तरफ आपके। और आपके जस्ट सामने ऊपर वहाँ पे देखेंगे जब वो पहाड़ के ऊपर, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजहु रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे मुबारक की ज़ियारत। इसके बाद में एक ये काली सी जाली लगी हुई है, देखेंगे रोड के किनारे जहाँ पे पेड़ खड़ा हुआ है, ये हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे मुबारक की जगह है। ये छोटी छोटी सी जगह तो है लेकिन हमारे लिए बड़ी बेशकीमती हैं। एक पहाड़ है, ओहद के पहाड़ पे हम लोग चलने वाले हैं, जिसको ओहद के दामन में एक बहुत ही यादगार जंग और यादगार मकाम है, एक मकबरा है जिसको हम सैयदुश शुहदा रज़ी हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जान से भी बहुत मोहब्बत फरमाते और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत फरमाते। अब ये भी एक चीज़ है कि जहाँ हम चल रहे हैं सैयदुश शुहदा है और ओहद का पहाड़ है। ओहद के पहाड़ के बारे में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ। तमाम वाक़यात हैं ओहद को लेकर के भी। एक मर्तबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आकाए मदनी के साथ जबल ओहद पर तशरीफ़ ले गए। जब आप पहाड़ के ऊपर चढ़े तो पहाड़ बड़ा अपने ऊपर, हम लोग अपनी एक ज़बान में कहें तो मस्ती में आकर के झूमने लगा। जब हरकत करने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने अपनी एड़ी से उसको दबा करके कहा कि ऐ पहाड़ है ओहद, कि तुझको मालूम है कि एक नबी, एक सिद्दीक और एक शहीद तेरे ऊपर। नबी तो हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे,
सिद्दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और जो शहीद थे वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये दूसरी जंग थी। मज़हब इस्लाम की पहली जंग जो थी वो जंग बदर थी। जंग बदर में मुसलमानों को एक आलिशान फतेह हुई, कुफार को शिकस्त हुई। उसके बाद में कुफार ने मशवरा किया और सारे इकट्ठा हो गए और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी जंग का ऐलान किया। वो जंग ओहद के नाम से, जो ओहद के दामन में लड़ी गई और एक हमारे लिए इबरत का मकाम बन गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, आपकी मौजूदगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो जंग ओहद में भी आपकी बरकत से मुसलमानों को फतेह अता कर सकता था या मुसलमानों की मदद कर सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाना था कि नबी का हुक्म हमारे लिए कितनी आज़मत वाला है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पहाड़ी है जिसको जबल रुम्माद बोलते हैं, यानी तीर अंदाजों वाली पहाड़ी। उसको इसलिए जबल रुम्माद कहा जाता है कि जब जंग का माहौल हुआ तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 50 सहाबा कराम को जबल रुम्माद के ऊपर मुतय्यन किया और उनको ताकीद फरमाई कि आप नीचे नहीं आएंगे उस वक्त तक जब तक कि मेरा हुक्म नहीं होगा। लेकिन जंग में मुसलमानों को फतेह हो गई, कुफार मैदान छोड़कर भागने लगे, अपना सब साजो सामान मैदान में छोड़ करके भागे। मुसलमानों ने सोचा कि अब हमारी फतेह हो गई। जो मैदान जंग के सहाबा थे वो माल गनीमत इकट्ठा करने लगे। अल्लाह के रसूल ने जो 50 सहाबियों को जबल रुम्माद पे मुतय्यन किया था, उन सहाबियों में आपस में इख्तलाफ होने लगा। कुछ सहाबा ने कहा कि अब हम उतर करके नीचे माल गनीमत इकट्ठा करना चाहिए। कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं, अल्लाह के रसूल का इरशाद है कि जब तक कि मेरा हुक्म ना हो उस वक्त तक हम नीचे नहीं उतर सकते। कुछ ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल का इरशाद तो सिर्फ जंग में तमाम दुश्मनान से दिफा के लिए ही था, लिहाजा अब जंग खत्म हो गई, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं, अब हमको नीचे उतर जाना चाहिए। चुनांचे मामला ये हुआ, तकरीबन 40 सहाबा नीचे उतर गए। 40 सहाबा नीचे उतर गए। उस वक्त जो कुफार के लश्कर की क़यादत कर रहे थे वो एक ऐसे अजीम सहाबी थे अपने आने वाले वक्त के, जिनको हम आज हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से जानते हैं। आप इतने बहादुर और इतने अक्लमंद थे कि आप जब मैदान से भागे, दूसरी साइड में आए तो देखा जबल रुम्माद का एक जो मकाम है वो खाली है, सिर्फ 10 सहाबा वहाँ के ऊपर मौजूद है। सारे कुफार को उन्होंने रोक लिया और कहा कि अब हम दोबारा से हमला करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिखाना था कि नबी का हुक्म टूटा है तो जीती जंग हारी है, नबी की फौज में मौजूदगी से कुछ नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहता तो आपकी बरकत से हमको फतेह दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने दिखा दिया कि प्यारे हुक्म अव्वल है। आप अगर उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे तो दुनिया और आखिरत में भी आपको ऐसे ही मौके का, तमाम माहौल का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा मामला ये हुआ कि उन लोगों ने 10 लोगों पर इतने तीर बरसाए कि वो ऊपर शहीद हो गए, और बाद में क्या करते हुए सहाबा के ऊपर इतना जोरदार हमला किया कि तमाम सहाबा को शहीद कर दिया। जंग बदर में अबू सुफियान की अहलिया थी हिंदा। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जंग बदर में अबू सुफियान को कत्ल किया था। अब हिंदा जो थी अपने शौहर के कत्ल का बदला लेना चाह रही थी, और उसने ये कसम खाई थी कि जब तक कि मैं अपने शौहर के कातिल को कत्ल न कर दूं उस वक्त तक मैं सुकून से नहीं बैठूं। ये जो आपके सामने है ये जबल रुम्माद है। अब देखिए, अकीदत का मामला, मोहब्बत का मामला, ये वो मकाम है जहाँ पे तमाम शोहदा का खून है, लेकिन लोग अपनी मर्जी, अपनी खुशी से, अपने पैरों से, चप्पल जूतों से उसको रौंदते फिर रहे हैं। बड़ा हमारे लिए अफसोस का मकाम है। ये मस्जिद अभी करीब
6-7 साल पहले तामीर हुई है, बिल्कुल नई मस्जिद है। पहले मस्जिद नहीं होती थी, यहाँ पे सिर्फ जंग का मैदान ही था। ये पहाड़ जो है करीब इसकी चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है और करीब 7 से 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये पहाड़ जो है जब इसकी ऊपर से फ़ोटो ली जाती है तो एक वो जबल सिल्ला है जिसकी सजदे की शक्ल की फ़ोटो आती है, और ये जबल ओहद है इसकी मोहम्मद की शक्ल की फ़ोटो आती है, जैसे मोहम्मद लिखा हो। A few moments later. ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी जो है दुकानें वगैरह लगी हुई है। ये पूरा गाइस जो है ओहद का मैदान है। ये पहाड़ आपको दिख रहा है ओहद का, और मुझ जैसे गुनहगार को शर्फ हासिल हुआ कि मुझ जैसा गुनहगार इस पहाड़ को देख रहा है जहाँ पर आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी नज़र जो है इस पहाड़ पे पड़ जाए तो मेरी बख्शिश कर दे, क्योंकि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पहाड़ पर जो है नज़र पड़ी। आप वसल्लम खुद इस पहाड़ पर मौजूद थे। गज़वा उहद में आप वसल्लम जो है गज़वा उहद में आप वसल्लम कमांडिंग कर रहे थे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं इसमें सैयदुस शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के कब्र मुबारक है। वहाँ पर चलते हैं जो है तो फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। और आप हजरात भी जो है वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कुछ पढ़ कर जो है कुरान की आयतें पढ़कर बख्श दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी जो है इस मुक़द्दस जगह पे आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के रास्ते पर चलने वाला बनाए, दीन का दाई शुहदाई बनाए। दोस्तों, ये जो है आप देख रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हज़रत सैयदुस शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन यहाँ पर जो है आराम फरमा रहे हैं। आप हजरात भी जो है कुछ जो है कुरान की आयतें पढ़कर उनको इसाले सवाब करें। और ये यहाँ जो है गज़वा उहद का पूरा पहाड़ जो है आप देख रहे हैं यहाँ से। सैयदुस शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अजमईन आराम फरमा रहे हैं, और भी जो है सहाबा किराम जो इस जंग में जो है शहीद हुए वह यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर इसकी ज़ियारत मैंने करवाई और मौलाना साहब ने जो बस में बताया था आपने उसको सुना उन हिदायत को। तो गाइस यहाँ से चलते हैं, जो है ग्रुप वाले जो है हमारे ग्रुप के साथी बस में बैठ गए हैं। 12 seconds later. कि जो हमारे शोहदा हैं इसमें बहुत से नामवर सहाबी भी हैं, जिसमें सैयदुस शुहदा जिनको लक़ब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिला, जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा जान हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए हिंदा ने कई बार तमाम कुफ़ार को भेजा, लेकिन हमेशा नाकाम रहे। तो उसने ऐलान किया कि जो मेरे शौहर के कातिल को कत्ल करेगा उसको 100 इनाम और दीगर तमाम मालूमात बतौर इनाम दिया जाएगा। तो बहुत से लोग जब उसमें नाकाम रहे तो हिंदा का एक ग़ुलाम था जिसका नाम था वहशी, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया, हालांकि हिंदा ने भी कबूल किया। तो वहशी ने जो है, क्योंकि अब वो मालकिन थी, हिंदा जो थी वो मालकिन थी, वहशी जो थे वो ग़ुलाम थे हिंदा के। तो वहशी ने जो है कत्ल करने का इरादा किया। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब तमाम कुफ़ार को के लश्कर को ललकार करके लड़ रहे थे। वहशी ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पीछे से बर्छी मारी। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए। उसके बाद में उनको शहीद किया। इतना बड़ा जो उनको सैयद का मकाम मिला, जो रुतबा मिला, जो उनको नाम मिला सैयदुस शुहदा का, वो इस बिना पर मिला कि आप जब शहीद हो गए तो हिंदा ने आपके बहुत सारे टुकड़े किए, एक एक आज़ा को अलग किया
آپ کا سینہ مبارک چیرا، اس کو چیر کر کے آپ کا کلیجہ نکالا اور اس کو چبایا، لیکن یہ میرے رب کی شان تھی کہ وہ اسے چبایا نہ گیا۔ اسی بات نے ہندا کو اتنا مجبور کر دیا، سوچنے پہ مجبور کر دیا، غور و فکر کرنے پر مجبور کر دیا کہ سوچتے سوچتے ہندا نے اسلام قبول کیا۔ وحشی نے بھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تمام معرکوں میں شامل رہے۔ اور ایک بڑی افسوس کی بات ہے، یہ بھی جگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ جنہوں نے ہندا کو بھی معاف کر دیا اور وحشی کو بھی معاف کر دیا۔ سلسلہ چل رہا تھا، ابھی وہ مکمل ہو چکا ہے، اب ہم اپنے ہوٹل کی طرف چل رہے ہیں۔ 1 hour later. تو دوستو مدینے کی لوکل زیارات کا سلسلہ یہاں پر ہم ختم ہوتا ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔ أمتي يقولها لا